Allora, chiederei a tutti di accomodarsi. Benvenuti in questo spazio che, come sapete, è dedicato a un grande giornalista e a un grande presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, un luogo dove ogni giorno si sperimenta il funzionamento della democrazia europea. Consentitemi prima di tutto di salutare e di ringraziare la vicepresidente della Commissione europea per i valori della trasparenza, Vera Jourova. Siamo davvero onorati di averla oggi con noi. Ringrazio naturalmente l'ambasciatore di Francia, Martin Briand, per questa importante iniziativa che ha tutto il sostegno del Parlamento europeo e della Commissione europea e del mio collega Antonio Parenti. Saluto Christophe Deloire, segretario generale di Reporters Sans Frontières, e tutti gli altri autorevoli partecipanti a questo evento. Avremo anche un intervento di Brando Benifei, che come sapete è il relatore per un'iniziativa legislativa molto importante, quella sull'intelligenza artificiale. Siamo a meno di 3 mesi da un appuntamento elettorale importantissimo e devo dire particolarmente importante nel contesto in cui avviene. Siamo a 2 anni dall'aggressione russa all'Ucraina. Ieri c'è stato quasi un tentativo di uccidere il presidente dell'Ucraina e insieme a lui un attentato a un capo di Stato e di governo europeo. Qualche settimana fa abbiamo assistito a un assassinio di Stato del principale oppositore del regime di Putin. Abbiamo invitato la sua vedova al Parlamento europeo la scorsa settimana e dagli orrori del 7 ottobre stiamo scivolando in una crescente instabilità in Medio Oriente che sta anche compromettendo la libertà di scambio. E purtroppo dobbiamo riconoscere che Putin non è isolato come speravamo. C'è un fronte di regimi autoritari che vedono le democrazie liberali come antagoniste, perché noi difendiamo il valore della dignità e della libertà della persona, che loro, per conservare il loro potere, non esitano a calpestare. E come ci dicono tutti i rapporti del servizio esterno della Commissione stessa e della Commissione speciale istituita dal Parlamento europeo per le ingerenze esterne nei processi democratici, molti regimi autoritari, a cominciare dalla Russia e dalla Cina, ma anche l'Iran, ci attaccano proprio cercando di indebolire le democrazie con la manipolazione dell'informazione e le fake news. Vi ricorderete lo scandalo Cambridge Analytica nel 2018, che probabilmente inficiò anche il processo elettorale della Brexit. Vi ricorderete le elezioni negli Stati Uniti del 2016, le campagne di disinformazione nella pandemia, quelle durante la vaccinazione, quelle che cui assistiamo ogni giorno sulla guerra in Ucraina. Purtroppo questo attacco continuerà e il momento delle elezioni europee ci espone in maniera particolare. Noi dobbiamo garantire ai 400 milioni di elettori dell'Unione Europea di poter votare liberamente sulla base di informazioni corrette e di qualità. E su questo il Parlamento europeo è in prima linea. Tante cose, io ero portavoce dell'allora Presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, quando convocammo Mark Zuckerberg al Parlamento europeo, lui si scusò pubblicamente. Da allora il Parlamento ha approvato la direttiva sulla protezione dei dati personali, la direttiva sui copyright che assicura una remunerazione adeguata ai giornalisti, il Digital Service Act, il Digital Market Act che tra l'altro entra in vigore proprio oggi. Abbiamo trovato a dicembre un accordo molto importante sull'intelligenza artificiale che ha in primo piano anche la tutela della correttezza dell'informazione. Ci sono state tante iniziative, ho ricordato la commissione speciale INGE 1 e INGE 2 e il suo rapporto in cui si dice chiaramente che dobbiamo dare ancora più sostegno ai giornalisti, ancora più sostegno all'informazione di qualità. Abbiamo obbligato le piattaforme, i giganti del web a responsabilizzarsi, partendo dal principio che non esiste libertà senza responsabilità, ma tante cose ancora dobbiamo fare. Dobbiamo renderci conto che la nostra sicurezza è in pericolo e che questa partecipazione al voto è il modo migliore per dare un segnale ai regimi autoritari. Più ci sarà partecipazione al voto e più la democrazia europea apparirà forte. Volevo chiudere ricordando prima di tutto che, come diceva David Sassoli, i giornalisti sono le prime sentinelle della nostra libertà, quindi dobbiamo sostenerli e che il problema di libertà di stampa non è un problema
solo esterno all'Unione Europea, c'è anche nell'Unione Europea. Ci sono alcuni stati dove la libertà di stampa dell'Unione non è garantita. Abbiamo visto con Daphne Caruana Galizia e il giornalista slovacco Jan Kusak che anche da noi chi fa il mestiere di giornalista rischia la vita. Quindi insomma contate sul Parlamento Europeo, il Parlamento Europeo sarà sempre in prima linea per difendere il vostro lavoro che è fondamentale per la democrazia. E grazie ancora per questa importante iniziativa. Grazie, dico, sarò molto rapido, mi collego e condivido i saluti fatti dal mio collega Carlo Corazza, naturalmente soprattutto un grande saluto alla vicepresidente Jourova che è qui con noi oggi, veramente un'ottima occasione per parlare di questo tema. Un sentito ringraziamento all'ambasciatore francese che ci ha voluto coinvolgere in questa iniziativa e sono contento che la facciamo assieme perché è veramente importante parlare di disinformazione oggi. Credo che Carlo abbia toccato i punti più importanti oggi della discussione. La Commissione europea è naturalmente al suo centro oggi un'importante battaglia, che è la battaglia di consentire ai cittadini di esprimere le proprie opinioni, di formarsi le proprie opinioni in modo chiaro e scevro da interferenze esterne. La vicepresidente è impegnata in questo momento in un tour europeo e oggi proprio è in Italia. Avrete visto tra l'altro, credo, anche una sua importante intervista oggi al Corriere della Sera. È dunque un tema di grandissima importanza, è un tema di cui oggi abbiamo una serie di speaker di altrettanto rilievo e credo che sarà un tema di grandissimo interesse per tutti noi e sono contento di vedere qui tantissimi giovani che magari alcuni di voi sarà per la prima volta l'occasione di andare a votare fra meno di 90 giorni. Votate per chi vi pare, ma andate a votare. E con questo io chiuderei, lascerei la parola all'ambasciatore per i suoi saluti iniziali. Grazie. Gentile Vicepresidente della Commissione europea, Vera Jourova, gentile Direttore del Parlamento europeo Carlo Corazza, gentile Capo della rappresentanza italiana della Unione Europea, caro Antonio, gentile Delegato Christophe Deloire, gentili direttori, cari relatori, cari studenti. Siamo molto lieti e con gran piacere che diamo vita oggi a questo evento, frutto di una riflessione portata avanti da diversi mesi. Innanzitutto, permettetemi di ringraziare Carlo Corazza, direttore del Parlamento europeo in Italia, e Antonio Parenti, che hanno da subito aderito al nostro progetto, mettendo a disposizione questo bellissimo spazio crocevia tra Francia, Italia ed Europa. Grazie anche alle vostre squadre, in particolare a Elena Grech e Alessandra Marino, che hanno accolto con entusiasmo l'idea di questo evento. Siamo molto onorati della presenza di Vera Jourova, vicepresidente della Commissione, per i valori e la trasparenza, così come di quella di Christophe Deloire, segretario generale di Reporters sans frontières e delegato generale degli Stati Generali dell'Informazione, arrivato appositamente da Parigi per condividere con noi la sua esperienza. Negli ultimi anni il mondo dell'informazione è stato segnato da sconvolgimenti legati alla rivoluzione digitale, che potenzialmente avranno un effetto ancora maggiore con l'avvento dell'intelligenza artificiale e con l'instaurarsi di nuove modalità di fruizione. Questi due fattori hanno profondamente modificato le condizioni di produzione, di diffusione e di consumo dell'informazione. Si tratta di cambiamenti epocali che, se non ben compresi,
analizzati e governati possono minacciare l'indipendenza e il pluralismo del giornalismo. Sono così profondi da richiedere oggi una riflessione sul rapporto tra informazione e democrazia. Non significa altresì che dobbiamo temere il cambiamento, ma conoscerlo più da vicino per poter coglierne anche tutte le potenzialità. È sulla base di queste constatazioni che il Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha lanciato lo scorso 3 ottobre les États généraux de l'information, per gettare le basi di un modello di spazio mediatico e digitale per le generazioni future. L'ambizione di questo grande cantiere è che per garantire un'informazione libera e indipendente è necessario trovare dei nuovi equilibri. Questo esercizio di riflessione comune sul futuro dei media coinvolge giornalisti e professionisti del settore, ricercatori e cittadini in tutto il paese, con numerose iniziative, fra cui una consultazione online e un tour in Francia organizzato in ogni regione. Il processo durerà fino all'estate e porterà a una serie di proposte concrete per anticipare gli sviluppi futuri nel campo dell'informazione. In un settore che vive nuova rivoluzione digitale, capace di minare il cuore della sua stessa missione, il racconto e l'analisi della realtà e a fronte di un pubblico sempre più sollecitato mediaticamente, ma al contempo sempre più sfiduciato. Sembra essenziale riflettere sul rapporto tra informazione e cittadini e ciò al fine di tutelare il diritto a un'informazione corretta per tutta la società. In quanto paesi storicamente vicini e legati da una forte cooperazione in moltissimi ambiti della nostra società, ma anche in quanto paesi fondatori dell'Unione Europea e portavoci quindi dei suoi valori, viviamo oggi, nell'ambito di dinamiche globali, questo stravolgimento delle forme di informare e di informarsi. Come lo ricordavate, siamo a pochi mesi dalle elezioni europee, in un contesto internazionale instabile come non accadeva da molti anni. Questo pomeriggio di dibattiti nasce dall'ottica di poter condividere strumenti e riflessioni, partendo dalla riflessione nata in Francia, ma portando un contributo originale che si lega anche al sistema dei media e alle specificità italiane, dove la stampa e l'editoria rimangono un pilastro della società. Abbiamo delle preoccupazioni comuni, come la perdita di fiducia dei lettori nei media tradizionali, la capacità di essere ancora attrattivi per le giovani, la stessa consapevolezza dei giovani a esercitare il loro diritto a essere correttamente informati, gli sconvolgimenti degli equilibri economici nel mondo dei media, in parte dovuti anche al peggiorare degli scenari internazionali, l'arrivo di nuove e rivoluzionarie tecnologie. Garantire il più possibile la libertà e l'indipendenza dell'informazione significa garantire la democrazia e il progresso comune della società. Prendere il tempo per riflettere e cercare di anticipare in uno slancio comune
questo inevitabile cambiamento senza esserne sovrastati e senza doverlo inseguire appare fondamentale in questa fase. Questo vuole essere lo spirito dei panel che abbiamo organizzato e ringrazio tutti i relatori che con grande entusiasmo hanno aderito a questa nostra iniziativa, così come tutti voi nel pubblico. Prima di lasciare a voi la parola, vorrei concludere ringraziando il nostro media partner, Prima Comunicazione, e la sua direttrice Alessandra Ravetta, per l'impegno che ha messo nella costruzione di questo evento con la squadra dell'ambasciata che ringrazio anche. Grazie e ci vediamo a Palazzo Farnese dopo per concludere questa giornata. Grazie all'ambasciatore e chiamo subito, senza altro indugio, la vicepresidente Vera Jourova per i valori della democrazia. Excellency, Mr. Ambassador, ladies and gentlemen, you cannot imagine how I would be happy to do this speech in Italian language. Not yet, I am learning. But I understood a lot, especially Vice President Vera Jourova, it was clear to me. So I'm really happy to be here today. And I want to thank you for organizing the event with such distinguished guests and professionals from the world of media, because this is by a strange destiny also on my table in the European Commission. Being the Commissioner for Values, it covers also democracy and freedom of speech. And so we tried in the Commission to do some work to make the media in the EU stronger, the work of the journalists safer, and the information space more fair, to enable the people to get the facts right and to have access to information and not to be manipulated, not to be misled by deep fakes and similar production of AI. So this is my job. And I can tell you, when I realized that my job will be to some kind of organized information space, I started to fear of myself, because I lived half of my life in communism and it was censorship. There was no space for free information and freedom of speech. But we had to take it seriously, because we saw a very worrying data covering the world of media, that the media are weakening and there are different very dangerous tendencies which should be stopped or addressed at the European but also member states level. I will speak shortly about the pieces of legislation which we adopted at the European level, which also require cooperation with the member states and civil society. But first of all, I wanted to pay tribute to the work of the journalists, because we see that it's becoming more and more dangerous job, and we need you to do the job. I want to pay tribute to those who sacrificed their life. Charlie Hebdo, the journalist in Italy who were covering the cases of mafia. I want to remember Daphne Caruana Galizia, the Maltese journalist. You mentioned Ambassador Jan Kuciak in Slovakia. I have to think about all the journalists who are working in the battlefield of Ukraine and Gaza, because they are sacrificing themselves so that we have access to the truth. And speaking about the truth,
from the side of the politician, it's always a little bit tricky thing, because always I might hear, you are a politician, you have your truth, you have your propaganda, you have your way how to influence people, to seduce them for your truth. I always try to avoid this, because my job is to protect the right of everyone to say the opinions. It's the old good Voltaire who is leading my work. What we did to protect and strengthen media. First of all, security of the work of journalists. We issued a recommendation to the member states to do more to protect the journalists. In the time of COVID, in 2020, we saw violent actions against the journalists in 25 member states. We had more than 900 injured journalists in the EU. And we had the cases of spying, of illegal access to their private data. And so we issued a recommendation to the member states, something like, you, the ministers of Home Affairs mainly, you have the monopoly to guarantee security of your citizens. Please pay attention to the information from the journalists who are telling your police, your prosecutors, we are under threats. Somebody is blackmailing us. Somebody wants to kill us. We saw these cases. These notifications, these announcements must not be neglected, and the police has to go after that. We will now have a report in spring, how the member states took our recommendation, whether there was some action. I don't want to go into details. There was a list of things which we wanted the member states to do. And the second thing, we adopted the so-called anti-SLAPP legislation, because I believe that the journalists should not be under the pressure of abusive litigations. And we see a lot of them in our member states. I believe that our justice system should not be abused against the freedom of speech, because this is it, in fact. And so this anti-SLAPP legislation still waits for implementation in the member states. The main thing we did is the Media Freedom Act, which was inspired by concrete new kinds of threats which we see, and risks for the media which we see in our member states. The Media Freedom Act, which many did not believe that we will adopt it, because I heard for Europe, European Union, it's nothing to do about media. We have 27 media markets, and sometimes miracles happen. So we have this Media Freedom Act adopted, and this law, this is a regulation, so the member states have to follow the exact text of the regulation. No deviations, no excuses. I am a friend of member states, but, well, we see such cases sometimes. The Media Freedom Act says the following: politics must not influence the editorial decisions. No interference. Politics, the states, the regions should not pay the media in a hidden way. Public money going to media should be transparent. Then we want some concentrations on the market being assessed by the media boards in the member states. We also want the public service media to have stronger position, to have sustainable, predictable financing and transparent rules for nominating and appointing the directors and the members of the boards. We also introduced a new privilege, I would call it privilege, but a good choice or good chance for the media to defend their content against the moderation done by the digital platforms. Because the digital platforms now are under the so-called Digital Services Act. They have the obligation to moderate the content, to remove illegal content, and to do the fact-checking of disinformation. And we realized that the recognized media
deserve stronger protection against this moderation. These are all the things which are in the Media Freedom Act, and I hope it will help to keep our media sector high. I see Christophe Delors here. Well, the Journalists Without Borders and several other roof organizations of the media in Europe, they were involved in, may I say it? They were involved in the drafting of this law, or they were at least consulted. And I was always trying to tell them, we are introducing a special kind of protection of media. And you also have to go some further mile to guarantee that there is transparent ownership and that there are ethical codexes or codes which are respected at the media level. So I believe that this is an important piece of legislation. And again, if it doesn't work in practice, it just remains the piece of paper, but I believe that it will not be the case. Sometimes the journalists are telling me, well, Jourova, you want to abuse us for the fight against disinformation. Well, I am used to say the truth. Yes, partly it's true, because the journalists are those who can verify the facts. Disinformation, it's something which I define as verifiable or possible to verify lie. And that's why it's very important that the journalists do the professional work also in delivering the facts to the citizens. But there is much more to be done against the impact of disinformation on our society. We have already mentioned Digital Services Act, which is very, I would even say radically increasing the responsibility of the digital platforms for what's going on in the society. Because in the past, they grabbed a lot of power, but they didn't get any responsibility. And if I can tell you one story, when I realized that, I was in Silicon Valley, Daniel, it was 2017, when was the referendum in Catalonia. Silicon Valley, can you imagine the IT gods, yeah? Facebook, Google, I visited all of them there. And I received the same question everywhere. Where is Barcelona? What is Catalonia? What is it about? And I didn't understand the question. They were under big pressure from different sides to take down websites and texts regarding the referendum in Spain. And I realized that if they follow what they are asked to do, they might have a direct impact on political situation in Europe. Is it normal? It's totally bizarre. Also, I might mention Brexit, which was full of disinformation, which was spread without any limit through the social media. Due to this, we lost a country in the EU. So that was the reason why we adopted the Digital Services Act, where we imposed the obligation on the platforms to remove illegal content, hate speech, terrorism, extremism, and child pornography. It has to disappear. Do it how you want to do. Probably they have to use AI to do that, because to detect it immediately, it's not possible to do it with the human capacities. Disinformation, it's another story. Disinformation is protected by the freedom of speech. But we have some pieces of disinformation created in a coordinated manner to do harm to the society, which needs fact-checking, if not removal. What deserves removal? It's the disinformation which has the potential to create panic or hysteria or some insecurity in the society. And we need them to be able to differentiate. There is a lot of it from Russia. It started already around 2014.
There was one main piece of disinformation that Ukrainians do not deserve to have own state. Now it's flying everywhere. Stop supporting Ukraine. And Russia is a master in producing very well-targeted disinformation campaigns, not on pan-European level, per member state. So when I gave the interview to Corriere della Sera about the statistics, what we see, also what is dominant now in your internet in Italian language, the Israeli-Palestinian conflict, well, there is a big trace also leading to Kremlin. Whatever can be wrong, can develop in a wrong way in the EU, the Russians are pushing on it. And so it is about farmers' protests, about Green Deal, migration, minorities, and we have a lot of it in the EU. Now we are before the elections. We have European elections soon. We have 10 elections at national level in the EU member states, many regional elections, and we expect a lot of pressure from Russia, especially. And the main thing is for them to change the governments and change the political discourse and change the plan to protect Ukraine. They need to win the war and they need to get more territory and they want to get some territory of EU. So I'm convinced about that. I am Czech. You might say I am biased, yeah, because my first memory in life was the Russian tank in my street in 1968. But I think that we have to take it very seriously that if Putin wins this war, he will get dangerously close to our borders and then we will have big trouble. It will be much more expensive, speaking about the money, than it is now. I came to Italy for two reasons: to speak to different authorities, different important people here about how elections are protected in Italy against this kind of manipulations. I didn't mention AI because also here we would like the platforms to remove deepfakes in the pre-election campaign. So these are the things I speak about with your media experts and with your ministers. But I also came to Italy to thank the government for the support for Ukraine and Giorgia Meloni, who is, I think, very precise and clear and stable in her position on this. So, ladies and gentlemen, I think I skipped some of the important things which I have here, but when I see people's faces, when it's not dark in the audience, I try to have contact, and so I didn't want to read the speech. I would like to pay tribute to the work of the journalists, but I also want to thank all the people working in the civil society who are part of the so-called European EDMO, Digital Monitor Media Observatory. I am not good at acronyms. And IDMO, which is the Italian hub of this organization. And that's the last thing I want to say. In the fight against disinformation, we need to join forces. If somebody thinks that if we push Facebook to do something, the problem will be solved, absolutely not. It has to, we have to see very broad reaction of the society. And here I speak about the platforms, about the state authorities who should not want to have the stamp to say what is true and what is lie. Nobody should have it. Yeah? It's the principle. We want to see strong media in the member states, strong public service media, and we want to see very vocal and vivid civil society, including those who work under this IDMO network, because the fight against disinformation
and fight for access to facts for the citizens requires a lot of work. I mentioned fact-checking. I think that we all have to understand that disinformation became the inherent part of our life. It's inevitable. It's here with us. And that's why always when I speak to different ministers, I ask them, please, could you also take this as your permanent duty to fight against disinformation? When I speak to ministers of health, agriculture, environment, migration, I always ask them, could you please take care of your facts? Could you please communicate and explain? Because if you will resign on that, those who want to spread disinformation, they will use every inch of information space. So these are sometimes uncomfortable advices from my side because it is a lot of work. It's a lot of new work. Yeah, because it requires a lot of capacities, but we have to win this battle for the evidence-based truth. Because the society which stops protecting the truth has the fate to live in lie. Thank you very much. Buongiorno a tutti, et désolé, je ne parle pas italien. Donc je vais m'adresser à vous en français. Je suis ravi de voir des amis dans la salle. Et pendant que la vice-présidente de la Commission européenne est en train de partir, nous étions l'un et l'autre à Bruxelles il y a 2 jours, au moment où Reporters sans frontières, l'ONG, l'organisation que je dirige, lançait un bouquet satellitaire de chaînes russophones, de médias russes en exil, vers la Russie, pour renverser la logique de la propagande, sans répondre évidemment à la propagande par la propagande, mais en répondant à la propagande par le journalisme indépendant, et en donnant accès à leurs audiences à des médias russes en exil via diffusion satellitaire. Ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai l'impression de passer une partie de ma vie avec Vera Jourova et ça commence à devenir suspect. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Merci aux représentations du Parlement et de la Commission européenne pour cette organisation. Merci aussi à l'équipe formidable de l'ambassade qui a organisé cet événement. Je ne vais pas m'éterniser sur la situation de l'information. Nous sommes en train de vivre des bouleversements historiques. Nous avons vécu au cours des 2 dernières décennies un bouleversement de la distribution de l'information avec les réseaux sociaux. 2 effets majeurs. La désintermédiation. Pour la première fois dans l'histoire récente des démocraties, le journalisme s'est retrouvé en concurrence directe avec toutes sortes de contenus. Et avec parfois, et même de manière plus en plus systémique, disons-le, un avantage concurrentiel pour les propos de haine, pour les fausses informations, pour les rumeurs. Un enjeu majeur pour le journalisme. Deuxième effet de cette disruption de la distribution de l'information, la mondialisation de notre espace informationnel. Jusqu'à présent, nos espaces publics, cette place du village, longtemps nationale, où nous avons échangé les idées, les opinions, les informations, pendant longtemps, cette place du village, cet espace public, a été national. Et puis d'un seul coup, les frontières sont tombées, favorisant les ingérences étrangères, les manipulations menées notamment par des régimes despotiques. Alors bien entendu que la propagande, bien entendu que la rumeur, bien entendu que la désinformation, ça n'est pas nouveau. C'est vieux comme la politique et comme le pouvoir. Mais là, il y a une faculté d'amplification inédite dans l'histoire. Et nous sommes maintenant
en train de vivre une deuxième vague de disruption, qui est la disruption, la production de l'information avec l'intelligence artificielle. Des bouleversements majeurs auxquels nos sociétés doivent répondre. La vice-présidente de la Commission européenne évoquait les initiatives prises par l'Union européenne. Et il faut saluer ce qui a été fait au cours de cette législature qui est en train de se terminer, de cette mandature. Beaucoup a été fait. Elle évoquait le European Media Freedom Act, le Digital Services Act, le Digital Markets Act, le Code de conduite contre la désinformation. Mais ça ne suffira pas. Et surtout, ça ne résout pas les problèmes que peuvent avoir chacune des sociétés. Alors, vous pouvez avoir une surprise de trouver là un dirigeant d'ONG, de Reporters sans frontières, devant des drapeaux, ou intégrer à un processus tel que les états généraux de l'information. Mais c'est tout simplement pour moi le prolongement de notre engagement à Reporters sans frontières, et ça vise à répondre exactement aux mêmes questions. Nous ne pouvons pas, pour défendre les journalistes, pour défendre le journalisme lui-même, nous contenter de la stratégie dite du naming and shaming, dénoncer et faire honte. C'est pourquoi Reporters sans frontières a revu complètement ses modes d'action et s'est mise à travailler à plusieurs niveaux. Au niveau de la liberté de la presse, qui demeure une condition fondamentale, mais aussi au niveau des relations entre le public et les médias, et aussi au niveau de l'organisation du marché de l'information, et aussi, plus largement, au niveau de l'organisation de la place publique, de l'espace public, à travers la question de la régulation du numérique. Je parlais de nos cadres nationaux, de nos espaces publics nationaux. Au fil de l'histoire des démocraties, des garanties démocratiques avaient été instaurées dans l'ensemble des démocraties. À l'instant, la vice-présidente de la Commission européenne parlait de la distinction entre les contenus illégaux et tout ce qui est le champ du légal. Et on oublie trop souvent tout ce qui est l'organisation démocratique du champ du légal. En fonction des pays, les garanties sur la distribution de la presse, les garanties sur l'audiovisuel, la distinction entre la publicité et le journalisme, des choses aussi simples, mais qui aujourd'hui, dans l'espace numérique, sont sans protection. Et c'est la raison pour laquelle, en France, le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé officiellement, en juillet dernier, les États généraux de l'information. Alors, je vais vous dire en quelques mots ce que c'est que les États généraux de l'information. Comme l'a dit l'ambassadeur, c'est un chantier collectif à l'échelle nationale pendant 9 mois pour que nous puissions à la fin, et je vais dire qui est ce nous, proposer une stratégie et un plan d'action pour la France pour répondre à l'ensemble de ces enjeux informationnels. Le président de la République l'a annoncé, mais ces États généraux ont été confiés à un comité de pilotage indépendant. Et je le dis bien et clairement, si nous n'avions pas eu de garantie d'indépendance et si cette indépendance n'était pas prouvée chaque jour, je ne serais pas là. Nous réunissons donc les professionnels, représentants des éditeurs ou éditeurs, représentants des journalistes, syndicats de journalistes, toutes les parties prenantes dans le champ de l'information, du journalisme, de la technologie, mais aussi plus largement les citoyens, pour produire des idées pour répondre à la crise de l'espace informationnel. Sur un périmètre très large, ça va de l'intelligence artificielle à la qualité de l'information, au financement du journalisme,
à l'éducation aux médias. Pourquoi? Parce que ce qui nous manque aujourd'hui, c'est clairement une vision globale pour l'espace informationnel. Quels sont les grands régimes de responsabilité? Que représente cette fonction sociale qui est celle du journalisme? Comment les politiques publiques peuvent soutenir le journalisme? Il y a là-dedans des spécificités françaises. Par exemple, quand on interroge les Français, une vaste majorité considère que le premier problème des médias en France, c'est la question de l'indépendance. L'indépendance vis-à-vis du politique, mais plus encore et beaucoup plus encore, l'indépendance vis-à-vis de l'argent. Parce qu'en France, il y a un système un peu particulier de détention capitalistique où la plupart de nos groupes de médias, des grands groupes de médias, appartiennent à des groupes industriels ou financiers qui ont des intérêts dans d'autres secteurs de l'économie. Grand sujet de préoccupation pour les Français. Nous avons en France un système de soutien au journalisme qui est assez fort en termes de soutien financier, ce qu'on appelle les aides à la presse. Mais un système qui, de l'avis de nombreux interlocuteurs, doit être repensé, revu. Quel mode de calcul? Quelle assiette? Quelles conditions? Nous avons des lois sur la concentration des médias qui, de l'avis général, sont caduques. Bref, à l'ère du numérique, comment protège-t-on le droit à l'information des citoyens? Le droit à l'information de chacun d'entre nous, ça n'est pas seulement la liberté de la presse, ça suppose la liberté de la presse. La liberté de la presse en est une condition. Mais comment fait-on pour protéger l'information libre, indépendante, pluraliste et fiable? Et l'information ne saurait évidemment être fiable si elle n'est pas libre, indépendante et pluraliste. Donc nous avons organisé des groupes de travail, une cinquantaine de membres au total, 5 groupes de travail sur des sujets que vous reconnaîtrez en fonction des tables rondes aujourd'hui. Un groupe sur l'espace informationnel, la technologie. Un deuxième sur démocratie, citoyenneté. Que peuvent faire les acteurs non étatiques, non publics, pour favoriser l'information indépendante, pluraliste, fiable. Un troisième sur l'avenir des producteurs d'information, en gros l'avenir des médias d'information, du journalisme. Un quatrième sur la lutte contre les ingérences étrangères et un cinquième sur l'architecture de la régulation. Comment pouvons-nous, en tant que démocratie de République, avoir une organisation juridique appropriée pour traiter les problèmes d'aujourd'hui? Donc sur chacun de ces sujets, nous nous attacherons à apporter des solutions, sans être dans un traitement par petits bouts, mais en ayant une vision globale des enjeux. Nous avons tous intérêt, et particulièrement les acteurs du journalisme, à sortir d'une logique où chacun se sauverait soi-même. Bien entendu que dans un univers de concurrence, chaque entité doit lutter pour assurer son développement. Bien entendu que les acteurs de ces entités sont d'abord focalisés sur eux-mêmes. Mais disons-le, face au pouvoir des plateformes numériques, face à des puissances étrangères qui aujourd'hui introduisent des formes de rivalité, ça ne suffit pas d'être dans des logiques micro, où chacun s'occupe de soi-même. Nous avons besoin d'une réflexion collective pour trouver les moyens de garantir ce droit à l'information à l'ère numérique. Les États généraux de l'information ont été lancés, j'allais dire en coopération avec la société civile, parce que Reporters sans frontières avait lancé des initiatives sur le plan international, de manière totalement indépendante,
visant à traiter ces questions aux différents niveaux, et notamment une initiative dont l'Italie est signataire, qui s'appelle le Partenariat pour l'information et la démocratie. C'est aujourd'hui un partenariat intergouvernemental signé par 52 pays, dont le contenu a été inspiré par une commission que nous avons créée, de grands esprits de l'ensemble du monde. Nous avons créé un organe de mise en œuvre qui s'appelle le Forum sur l'information et la démocratie, dirigé par la société civile, créé par Reporters sans frontières et 11 autres organisations, et qui met sur la table des recommandations très concrètes sur les grands sujets de l'espace informationnel, sur le pluralisme des algorithmes. Comment fait-on que les algorithmes garantissent une forme de pluralisme? Ne nous enferment pas dans des bulles filtrantes. Très récemment, nous l'avons lancé il y a une dizaine de jours, depuis 5 villes. L'une d'entre elles était Florence. En même temps, un rapport sur l'intelligence artificielle comme bien commun, s'agissant de l'information et de la démocratie, avec 200 propositions très concrètes. Je vous invite à les regarder. Même chose sur la lutte contre les infodémies, sur toutes sortes de sujets, et où nous réunissons les États les États qui sont des États démocratiques, pour discuter ensemble de ces questions et avancer. Et je dois dire que ces propositions ont influencé les textes européens, que ça nous permet de pousser ces sujets d'intégrité de l'information, y compris au G7. Et j'ignore pas évidemment que l'Italie occupe actuellement la présidence du G7. Qu'on va même là les pousser au G20. On est invité par la présidence brésilienne du G20. Et lundi dernier, l'OCDE lançait un rapport, un très bon rapport, je dois dire, sur le sujet Tackling Disinformation, et qui est avec une perspective qui est pertinente, c'est que il faut se méfier évidemment et il faut refuser tous les ministères de la vérité. Évidemment s'ils sont publics, mais aussi s'ils sont privés. Et aujourd'hui, le danger le plus important pour nous, c'est le ministère de la vérité exercé par les patrons des plateformes numériques. Donc, il faut se méfier de tous ceux qui croient que certains sont détenteurs de la raison et les autres seraient purement des obscurantistes. En revanche, favoriser l'intégrité de l'information, travailler sur les règles d'honnêteté, sur l'indépendance, ça c'est fondamental. Et de ce point de vue-là, nous voyons que cette conception-là, elle est en train d'avancer. Et puis Reporters sans frontières avait lancé une autre initiative qui trouve sa place dans les États généraux de l'information, qui est la Journalism Trust Initiative, qui est une initiative, qui est une solution de marché visant à redonner un avantage concurrentiel au journalisme, étant entendu que le journalisme, ça doit être un cadre d'indépendance, une méthodologie, vérification et le cas échéant correction, des règles éthiques, qu'il faut se méfier de tous ceux qui veulent statuer sur les contenus. Là, il s'agit simplement de statuer sur les processus. Et c'est une initiative qui est fondée sur une norme européenne, au sens ISO, qui a été développée par 100 acteurs du secteur, dont des grandes agences de presse mondiales, des syndicats de journalistes, des éditeurs. Et je dois saluer la présence ici de Claudio Capone, ancien directeur général de la RAI, et qui a présidé l'établissement de cette norme européenne. Et Claudio parlera tout à l'heure, et j'en suis ravi. Ce cadre de référence permet la certification des médias pour ensuite leur redonner, quand je dis un avantage concurrentiel, c'est par un avantage dans l'indexation algorithmique, par un avantage en matière d'affectation des dépenses publicitaires. La question de l'avantage algorithmique, c'est une question majeure. Les plateformes s'y refusent jusqu'à présent. Même les efforts de la Commission européenne, malheureusement, n'ont pas suffi. Les plateformes ne veulent pas favoriser structurellement la fiabilité de l'information aujourd'hui parce que ça contrevient leurs intérêts économiques et il faut trouver les moyens de le leur imposer. Et donc, ces initiatives structurelles ont, je crois, est une forme de germination de ce processus maintenant qui est celui des États généraux de l'information, qui est le plus partagé avec le public
Pourquoi? Parce que les citoyens ont besoin à la fois d'appréhender les questions sans être seulement dans une logique de critique des médias. Et en France, peut-être en Italie, la critique des médias est un sport national, mais si ça ne se fait pas de critiquer, parfois c'est injuste, parfois c'est plus pertinent, mais ça ne fait pas avancer les choses. Et donc, il faut arriver à ce que, parfois les journalistes eux-mêmes, qui croient que le journalisme, c'est d'abord leur talent. Non, le journalisme, c'est aussi un écosystème. C'est aussi l'effet d'un écosystème. Il faut raisonner en termes structurels. Il viendrait à l'idée de personne sur le réchauffement climatique de raisonner uniquement par petits gestes. Il faut raisonner de manière structurelle en termes d'effet de système. Et c'est la même chose s'agissant de l'information. Voilà. Le résultat des États généraux de l'information, ce sera vraisemblablement fin juin, en tout cas avant l'été. Notre objectif, c'est de mettre sur la table des propositions qui changeront la donne, qui pourront redonner vigueur à l'information libre, indépendante, pluraliste et fiable, assurer sa pérennité. Et je suis très heureux de cette journée aujourd'hui à Rome, en Italie, de ces réflexions que nous allons avoir avec vous. L'Italie, c'est un grand pays de médias, des grandes marques, avec des enjeux qui sont sans doute assez différents des enjeux français, mais il y a beaucoup d'enjeux qui sont partagés. Et donc, c'est un bonheur d'être avec vous aujourd'hui et j'ai hâte d'écouter ce qui pourra être dit lors de ces panels. Un très grand merci à tous les participants d'aujourd'hui, aux animateurs et puis aux spectateurs aussi. Merci.